Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Molika Sadela, my student number 114. Here I will explain about the cooperation and implicator. The first one, I will explain the meaning of cooperation. This sense of cooperation is simply one in which people having a conversation are not normally assumed to be trying to confuse, trick, or withhold relevant information from each other. Maksudnya adalah percakapan yang mencoba untuk tidak terjadi hal yang membingungkan, menipu, atau menahan informasi yang relevan satu sama lain. The next adalah the cooperative principle. Make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Maksudnya di sini membuat kontribusi percakapan yang diperlukan dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan di mana kamu juga terlibat. For the example, a man comes along and sit down on the bench. Man, does your dog bite? Woman, no. The man reaches down to pet the dog. The dog bites the man's hand. Ouch! Hey, you said your dog doesn't bite. Man said. Woman, answer. He doesn't, but that's not my dog. From the example, we can imagine the situation between man and woman. Ketika laki-laki bertanya, apakah anjingmu menggigit? Perempuan menjawab tidak. Lalu laki-laki itu mencoba mengulurkan tangannya dan menyentuh, lalu tergigit oleh anjing tersebut. Laki-laki mengira bahwa anjing tersebut yang ada di hadapan mereka adalah milik si perempuan, tapi ternyata bukan. The conclusion of the principle of cooperative principle adalah there being an expected amount of information provided in conversation is just one aspect of the more general idea that people involved in a conversation will cooperate with each other. Maksudnya, sejumlah informasi yang diharapkan yang diberikan dalam percakapan hanyalah salah satu aspek dari gagasan yang lebih umum, bahwa orang-orang yang terlibat dalam percakapan akan bekerja sama satu sama lain. Next, about hedge. Hedging language refers to how a writer expresses certainty or uncertainty. Often in academic writing, a writer may not be sure of the claims that are being made in their subject area. Or perhaps the ideas are good but the evidence is not very strong. Maksudnya adalah penulis mengungkapkan kepastian atau ketidakpastian, mungkin tidak yakin dengan klaim yang dibuat atau buktinya tidak terlalu kuat. Ada 4 maxim yang terdapat dalam hedge atau cooperation. The first one is maxim of quality. Maxim of quality maksudnya adalah niat dari speaker untuk membuat ucapan yang jujur dan benar, dan tidak ada informasi yang diberikan jika pembicara memiliki bukti yang memadai tentang kebenaran pernyataan yang dibuat. Contohnya kalimatnya adalah as far as I know, I may be mistaken, and I'm not sure it is right. The second one, maxim of quantity. Maxim of quantity adalah semua informasi relevan yang berkaitan dengan pernyataan yang diberikan dan tidak ada informasi yang lebih. Contoh kalimatnya adalah as you probably I know, so to cut a long story short, and I won't bore you with all the details. Next, maxim of relation. Maksudnya adalah speaker bermaksud menjawab agar relevan. Contoh kalimatnya, oh by the way, anyway, I don't know if this is important. This may sound like a dumb question and not to change the subject. The last one, maxim of manner. Maksudnya di sini speakers menerapkan sopan santun yang sesuai dengan situasi yang diberikan. Contohnya, this may be a bit confused. I'm not sure if this makes sense. I don't know if this is clear at all. Kurang lebihnya seperti itu. That's all from me. Thank you.